So, good morning, everybody. Today we will learn about pharmaceutical industry. Jadi industri-industri yang ada di kefarmasian. In English, of course, karena this is an English class, so the context will be delivered in English, and konteksnya yang kita bahas bahasa Inggrisnya penekanannya ya. So, first of all, let me ask you. Kita mulai dengan quote dulu nih. If opportunity doesn't knock, build a door. Habis kuliah dari sini, kalian mau jadi apa? Mau ngapain? Opportunity atau kesempatan itu kalau nggak datang ya kalian harus menghampiri ini, jemput bola, bangun profil diri yang baik for your future. Yeah, this one. What do you want to be after graduating from this institute? Habis lulus dari sini mau jadi apa? I take this from our website iik.ac.id. Pekerjaan masa depan. Lulusan program studi S1 Farmasi memiliki banyak kesempatan di lapangan kerja, antara lain apotek, rumah sakit, bla 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 bla. But those are the places. Ya, itu tempatnya. Jadi apanya tidak dirinci. Mau jadi apa di sana? Kebanyakan kalau ditanya lulusan S1 Farmasi mau jadi apa? Apoteker. Emang cuman jadi apoteker aja? No. Actually you have a lot of chances. Ada banyak opportunity out there. Such as this. Ada a lot of department. Jadi tidak terfokus di apotek aja. Ada banyak departemen-departemennya. For example, this one. Those people are working in pharmaceutical industry. Mereka itu kerjanya di industri farmasi. Tapi bagian apa? Departemen apa? Let's see from this. Number one, we compound the raw material into drugs, package them, and put it in the leaflets for the patients. We also keep careful records of all the steps in this process. Jadi dia itu tugasnya ngumpulin obat-obat, yang racik obat, kasih packaging, diwadahi, kemudian dikasih tulisan, dan selalu nyatet apa aja semua prosesnya dia. Kira-kira dia termasuk di clinical affairs, R&D, research and development, or marketing. She is actually this one in this production department. Jadi kan dia produksi tuh, nyiapin produksi. And then the second one, we find new substance to make new drug formulations or change existing dosage forms. For example, from tablets to capsules. Jadi dia kerjaannya tentang bahan-bahannya. Jadi formulasi obat-obat baru atau pergantian bentuk obat dari yang tablet diganti kapsul. Kira-kira dia in a clinical affairs kah? No, dia ada di R&D, research and development. Jadi dia tugasnya mencari evolusi ya. Temuan-temuan baru dari obat, entah itu obat yang baru atau obat yang lama cuman diganti bentuknya aja. That's his job, his department do this. And then the third one, the handsome one, we compile the drug documentation, dokumen ya, kuncinya ada di dokumen, and send it to the regulatory drug authorities. Jadi dikirimkan ke yang berwenang tentang keobat-obatan, peraturan obat-obatan, misalnya pemerintah, Ministry of Health, so we can get authorization to market the product. Jadi nanti dia bisa dapat izin untuk edarin obatnya. Jadi dia regulatory affairs. Jadi dia orang yang bekerja dalam hubungan-hubungan yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi dapat izin seperti itu kerjaannya dia. Affair itu hubungan ya. Ya bisa juga cheating, affair juga sih. Well, anyway, move on. Number 4, we plan the promotion. Nah, dia kerjaannya promosi and distribution of drugs which will be launched, dan distribusi obat yang akan di launching, and make decision, membuat keputusan about the packaging
or tablet color of new product. Nah, packagingnya gimana nih? Semenarik apa? Kira-kira dia of course, distribution, marketing and sales. Jadi dia di penjualan ya. And then the fifth one, we test or organize testing on live subject. Jadi dia bagian testing nih, ngetes obatnya sebelum diedarkan, and make sure that our drugs are safe and effective for the patients. Untuk meyakinkan bahwa obatnya itu benar-benar aman dan efektif untuk pasien. Jadi dia hubungannya dengan uji klinis, clinical affairs. Dan the last one, ya ini jelas-jelas quality assurance, karena tinggal quality assurance-nya yang belum. We ensure that products meet the standards which the law requires. Jadi dia kerjanya memastikan obatnya ini sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. And contain the active ingredient advertised. Jadi benar-benar sesuai nih. Kita bilang dia mengandung kandungan ini, ya benar-benar harus mengandung kandungan ini. Nah, jadi she works in between this person and this person. Jadi dia habis kerjaannya ini uji tes selesai, dia cek lagi, kemudian hubungannya nanti sama regulatory affairs. Jadi dia yang bagian hubungan komunikasi dengan pemerintahnya. Dia cuma ngecek aja this one. And then the next one. Nah, this is the common memo that we found in the pharmaceutical industry. Ya, ini surat-surat yang biasa kita baca di industri kefarmasian. This one, Harvey Jones, project manager at Fab Pharmaceutical. Jadi ini surat ditulis oleh Harvey Jones. He is a project manager, manager proyek di Fab Pharmaceutical. Ini namanya perusahaannya. Is preparing a kick-off meeting to discuss the development and launch of Coolhead. Jadi dia lagi nyiapin meeting, rapat awal, kick-off rapat awal untuk mendiskusikan perkembangan dan launchingnya dari Coolhead. Coolhead ini nama dari obat baru mereka yang akan mereka launching. Now your task is to read the memo. Baca memonya. Dear colleagues, wahai rekan kerja saya, the main reason I'm writing you today is to remind you that we still need you to propose people from your departments to work on our new soft gel capsules for headaches and to liaise with your department. As you know, it will be a prescription drug, so people will experience in analgesic are the ones with most like to have on board. Nah, ini kalau di video kan pasti akan lama sekali karena there will be an exercise followed this memo. Jadi akan ada exercise. Ya, ini nanti kita diskusikan di Telegram group. Okay? Move on. Some terms and definition that you have to learn from this memo. Intinya memo ini kan penuh dengan apa ini, vocabnya baru banget, gak pernah diajarin in English class before ya, karena kalian dulu belajarnya bahasa Inggris umum, pasti gak ketemu dong vocab seperti analgesic dan teman-temannya. Nah, ini yang perlu kita bahas dari bawahi adalah dosage form. Dosage form itu apa sih? Form dosis? No, dosage form is the final forms of the medicine. For example, tablets, powder, gel, spray. Jadi intinya obat ini bentuknya mau apa? Bentuk tablet, bentuk bubuk, serbuk, gel. Nah, itu we call it dosage form. Tadi si research and development, this person also said that change the existing dosage form. Jadi dia juga kerjanya merubah bentuknya yang sekarang ada gitu kan, dari tablet dirubah jadi kapsul seperti that what dosage form means. Itu maksud dari dosage form. And then the next one is feasibility study. Study di sini bukan artinya belajar, tapi study di sini itu research ya. So feasibility study adalah penelitian visibilitas, which is an investigation, investigasi atau ya penelitian to determine, untuk menentukan the advantages, practicality and profitability of a proposed product. Jadi
penelitian untuk melihat keuntungan, praktis tidaknya, untung tidaknya dari produk yang akan diajukan atau di launching ini. And then the next one ada over the counter drug. Over the counter drug boleh, over the counter medicine boleh. Sebenarnya ini sudah dibahas di pertemuan lalu agak lama. It's a product which can be sold without the patient seeing a doctor. Jadi ini obat yang dijual bebas tanpa pasien harus ke dokter dulu. For example, ya Mixagrip, paracetamol, that's it. And then the next one is products in the pipeline. Apakah ini adalah produk di pipa? No. Product in the pipeline means a future drug. Jadi masih dalam produk yang masih dalam rancangan. Jadi not yet on the market. Jadi masih belum dirilis ke publik. And then there is a prescription drug. As you know, prescription is resep. Berarti prescription drug is medicine brought in a pharmacy and requiring written note from the doctor. Jadi obat yang dijual di apotek, yang bisa dibeli di apotek, dan perlu ada catatan khusus dari dokter. Okay, next latihan lagi nih, memo lagi. Here is an extract from a memo sent by Harvey to the head of finance. Insert the expression from the useful phrases box above in the caps of the memo. Jadi the main reason, alasan utama, here is an update on project as you know. Nah, ini nanti kita juga bahas di Telegram group aja. Karena ini latihan soal. But you should mind these dates. If someone writes to you and says the meeting will be on 05/04/12, what would you put in your calendar? Itu tanggal berapa sih? In UK, jadi in British English, orang-orang pasti akan nulis itu sebagai tanggal 5 April 2012. Kayak di Indonesia ya. Tanggal, bulan, tahun. While in US they would write May 4th 2012. Jadi bulan, tanggal, tahun. Jadi ini ambigu sekali kan. So for this reason it is important to write out dates to avoid misunderstanding. Jadi kalau kalian writing letters in English, hindari nulis tanggal seperti ini karena ini ambigu. Karena kan kita nggak tahu do you use kiblatmu mana nih, British or American? Ya ambigu. Mending seperti ini disingkat-singkat aja. Kalau nggak mau panjang-panjang kan 2nd September atau Sept seperti ini. That's it. Next, in the pharmaceutical industry we have team, kan kerjanya seperti tim. Tadi I have discussed the department, tadi saya sudah bahas departmentnya, sekarang kita bahas lebih spesifik ke nama-nama jobnya. For example, this one, she is a pharmacovigilance manager. Apaan tuh gitu ya? Her job is to collect drug safety information about patients on our medications. I must report any serious adverse events to the health authorities. Jadi tugasnya dia itu manajer yang cari-cari info tentang keselamatan obatnya di pasien-pasien yang pakai obat itu. Ada alergi atau enggak, obatnya benar-benar aman atau enggak. Dia mastiin seperti itu. Kemudian dia laporan ke health authorities, jadi pihak yang berwenang. And then the next one is clinical research associate. Jadi dia pasti research dong, penelitian klinis. So when a company starts to test drugs on live subjects, jadi dia nguji-nguji obatnya di live subjects. Live subjects ini subjek penelitian yang hidup, tidak harus manusia ya. Kadang kan mereka suka pakai mencit ya kalau in pharmacy. I work closely with the doctors to make sure that the studies are done correctly. Dan dia kerjanya berhubungan erat sama dokter, jadi biasa kolaborasi sama dokter untuk memastikan penelitiannya benar-benar benar gitu. And then the next one we have laboratory technician. So she operates complex scientific instruments and perform tests to determine whether ingredients in liquids, powders, or tablets meet the requirement. Jadi lebih ke itu lab ya, yang melihat apakah
bahan-bahan ini sudah sesuai dengan requirement-nya belum, terus coba-coba lagi laboratory technician. And then we have medical writer, so his job is to research, write and edit clinical and study reports before we submit them to regulatory authorities. I summarize and interpret clinical data. Nah, dia yang kerjaannya nulis-nulis jurnalnya atau yang ngedit-ngedit jurnalnya sebelum di-publish. He is a medical writer. We also have project manager. So she coordinates and manages the cross-functional teams that develop and launch a drug. It's not easy to get people to meet the deadlines. Jadi kerjaannya dia ya project manager, koordinasi antara tim R&D dan tim clinical. Jadi dia yang memastikan, ayo kamu quality assurance jalan, ya seperti itu. And it's not easy to get people to meet the deadline. Jadi sulit ya, ayo deadline-nya nih. Sementara anak buahnya masih leha-leha abstract. And then we have qualified person responsible for the quality of each product, ya, quality assurance, ya, to make sure that the production, quality assurance and the labs follow the SOP, sesuai dengan SOP-nya. And then there is a packaging technician, bahkan packagingnya pun juga harus ada teknisi khusus untuk packaging. She has to make sure that suitable clean containers are used. Jadi benar-benar wadahnya harus benar-benar cocok, sesuai, bersih, ya, sesuai dengan regulasi yang berlaku. And then the last one we have a formulation scientist. So she developed pharmaceutical dosage form, ya yang tadi bagian R&D tadi, ya namanya formulation scientist. Itu jenis pekerjaannya, masih banyak sekali. We have a lot in store, but kita kembali ke diri kita sekarang dulu aja. How to get a job? Habis lulus ini loh, kita dapat jobnya gimana? So first we have to see the job vacancy, lowongan pekerjaan. Prepare your application letter, surat lamaran, application letter, and then curriculum vitae, daftar riwayat hidup. Job vacancy, application letter, and curriculum vitae will be discussed in the next video. But that's it for the pharmaceutical industry. Any questions are welcome, and let's discuss in the Telegram group.